Može se reći da je istorija dokumentarnog filma stara koliko i sam film. U bukvalnom smislu, prvi film u istoriji koji je imao svoju premijeru u pariškom Grand Cafeu 1895. godine bio je dokumentarac koji su snimili francuski pronalazači Auguste i Louis Lumière. Filmovi braće Lumière zapravo su bili kratki, neprekidni kadrovi koji su beležili svakodnevni život, od izlaska radnika iz fabrike do dolaska voza na stanicu. Međutim, njih dvojica su smatrali da je film izum bez budućnosti koji će ubrzo biti zaboravljen. Iako genijalni pronalazači, njih dvojica nisu mogli da predvide zarazu koja će se proširiti svetom nakon što su drugi, optimističniji filmski stvaraoci otkrili novi umetnički jezik. Prva decenija 20. veka bila je plodno tlo za mnoštvo igranih filmova jer su njihove teme dozvoljavale maštanja, magične trikove i bežanje od stvarnosti. Dokumentarni film s druge strane morao je da vodi malo drugačiju borbu. Zauvek prikovani za stvarnost, dokumentaristi su bili primorani da barataju samo činjenicama. Kako prikazati svet i stvari u njemu onakve kakve jesu, a da u isto vreme njihova forma ne bude svedena na obično smenjivanje kadrova s onih gde je subjekat, a potom objekat priče. Američki antropolog Ralph Linton rekao je da je čovekova mržnja prema dosadi jedan od najvažnijih pokretača napretka. Kad smo kod napretka, dozvolite mi da vas upoznam s pionirom modernog dokumentarnog filma, pre kog dokumentarac kao termin nije čak ni postojao. Ti takozvani dokumentarci braće Lumière i Thomasa Edisona služili su da pokažu, a ne da ispričaju priču. I tako, 1922. godine na scenu stupa Robert J. Flaherty sa prvim dugometražnim dokumentarcem Nanuk sa severa. U njemu Flaherty istražuje život inuitskog čoveka pod imenom Nanuk koji živi na kanadskom Arktiku. Po izlasku u javnost film je bio hvaljen od strane kritičara i publike jer je bio prvi svoje vrste. Uspeo je da pokaže svetu ljude koji se ne mogu sresti na ulici i zauvek na filmu sačuva deo njihove kulture i običaje. Ono što javnost u početku nije znala da se Nanuk iz filma nije zvao Nanuk, da njegova žena iz filma nije bila njegova i da nije vodio život svojih predaka, već se naprotiv veoma dobro snalazi u modernom svetu. Flaherty je po dolasku na Arktik video da priče o Inuitima i Eskimima nisu onakve kakve je slušao. Suočen s tom situacijom, Flaherty je odlučio da prikaže stvarnost ne onakvu kakva jeste, već onakvu kako je on želeo da vidi. Već na početku dokumentarizma vidimo da su granice stvarnosti i fikcije još bile zamućene i da se objektivna stvarnost nije mogla u potpunosti zabeležiti, znajući da se iza kamere nalazi autor koji diktira šta će biti viđeno, a šta ne. U isto vreme na drugom kontinentu pojavio se jedan još zanimljiviji dokumentarista, sovjetski eksperimentator Denis Kaufman, poznatiji kao Džiga Vertov. Iste godine kada je Flaherty izbacio Nanuk sa severa, Vertov je osnovao avangardnu grupu Kino Oki, tačnije Filmske oči, s kojom je pokrenuo filmski žurnal Kino Pravda, koji u prevodu znači filmska istina. Ideja Kino Pravde bila je da je filmska kamera instrument poput ljudskog oka, zbog čega bi je trebali koristiti kako bi zabeležili stvarnost. Ta stvarnost u montaži bi postala nešto dublje, što obično oko nije bilo u stanju da vidi. Ideje koje je imao najbolje su zabeležene u eksperimentalnom dokumentarcu Čovek sa kamerom. U njemu vidimo Vertova koji snima ljude po gradu. Kameru nekad vidimo i iznad grada, poput nekog svevidećeg bića koji nam pokazuje život, jurnjavu, sreću, nesreću, jednom rečju, istinu. On se trudi da nam prikaže novi moderni svet i način na koji je taj svet snimio. Prikazati ne samo priče, već i rad umetnika koji ih beleži. Nakon ta dva filma, dokumentarci su postali sve popularniji. U Nemačkoj nacisti su ih koristili kako bi širili svoju propagandu. Potom su i drugi režiseri koristili da kritički istraže tu propagandu. Dokumentarni film je sredinom 20. veka počeo da pruža sve veću slobodu i tako se ubrzo razgrnao na više pravaca. Francuski režiseri pod uticajem Flahertyja i Vertova su pokrenuli Cinema Verité, gde se kamera koristi kao dodatni lik u filmovima. S druge strane imali smo severnoameričke režisere koji su se u okviru pravca Direct Cinema trudili da prisutnost kamere što bolje prikriju kako bi zabeležili ljude u njihovoj suštini. Bez obzira kojim putem su ti režiseri išli, uspeli su da dođu do srži svojih priča.
Evoluciju dokumentarnog filma je neophodno pratiti jer tragovi koje je on ostavio na svet često budu bačeni u senku zbog filmova fikcije. Ono što svakako zaslužuje pohvalu je čista ambicioznost i samouverenost dokumentarista da istraže prave priče s pravim ljudima i da ih kroz film i njihovu ličnu viziju ispolje na načine koje igrani film ne može. Svaka nova decenija je sa sobom donela nešto uzbudljivo, a svaki važan film u toj deceniji učvršćivao je ovaj pravac i njegovu estetiku. I posle svih kultnih i istorijskih primjera koje smo do sad videli, 2016. godine smo, potpuno neočekivano, dobili ovo. Kamera Person je debitanski film američke direktorke fotografije Kirsten Johnson, koja je snimila neke od najboljih dokumentaraca u poslednjih 25 godina. Ako niste upoznati s tim terminom, dozvolite mi da vam objasnim. Direktor fotografije je osoba koja je zadužena za upravljanje kamerom i koja vodi računa o svim tehničko-kreativnim stvarima na filmu. Ovaj put Kirsten se našla u ulozi režiserke. Njen film je intrikantno spojen mozaik snimaka koji pokazuju njen život i rad tokom cele njene profesionalne karijere. Na primer, obratite pažnju na ovo. Šta vidite? Mladog boksera koji se priprema za borbu. Zagreva se, sluša trenera, čeka da ga prozovu. Sve ide po planu dok se odjednom ne desi ovo. Getting close to everybody, didn't we? Oh, see, Yeah. okay. Graham. Nothing wrong with being close. Exactly. That's what I always say. Keeps everybody warm. Exactly. Ili pogledajte ovu scenu. Šta vidite ovde? Seljaka koji vodi ovce na ispašu dok se ne pojavi ruka koja čupka travu kako bi ulepšala kadar. Ili ovu scenu iz auta gde Kirsten čisti staklo kako slika ne bi bila mutna. Ceo film prepun je tih sitnih i ne tako sitnih detalja koji skoro nikad ne završe u finalnoj verziji. Film je mozaik u smislu da se celina sastoji od parčića koji u odnosu jedan s drugim ne funkcionišu narativno, budući da su snimljeni iz skroz različitih razloga, već funkcionišu po važnosti i značaju tih situacija za osobu koja ih snima. Često kada dokumentarista ili snimatelj ulazi u živote drugih ljudi, ne ulazi samo objektiv. Iza kamere je, kako smo naučili, uvek ljudsko biće sa svojom pričom, svojim ambicijama i svojim problemima, čiji trag ne može biti izbrisan. Možda se pitate zašto bi neko pravio film od ostatka drugih filmova? Koja je svrha toga? Pa moram priznati da sam se ja pitao isto prvi put kad sam seo da ga gledam. Ako od ovog filma očekujemo priču koja ima početak, razradu i zaključak, bit ćemo razočarani. Ovaj film počinje u Bosni i tamo što se naviknemo na to mesto i upoznamo glavne likove, bivamo prebačeni u Jemen, pa New York, Alabamu i Afganistan, zatim smo u Nigeriji, Pensilvaniji i tako nekoliko puta u krug. Prema rečima čuvenog ruskog režisera Andreja Tarkovskog, šta je film ako nije mozaik napravljen od vremena? Ovaj film nije predvidiv. Ovaj film nije ni lak za gledanje. Rekao bih da on funkcioniše po principu sećanja. Znate onaj osjećaj kad vam se usled nečeg totalno nebitnog u glavu sjure talasi sećanja i uspomena. Nešto što na prvi pogled nije izgledalo važno, ali u retrospektivi ima potpunog smisla. Kamera Kirsten Johnson je bila s njom svuda i u ovom filmu ona je koristi kao arhivu iz koje uči o svetu i o sebi. Sećanja su ono što nas čini ljudima. Ona nam govore da smo živeli, da smo plakali, da smo se borili kako god smo znali i umeli. Razvoj tehnologije nam je omogućio da naše iskustva zabeležimo lakše i jednostavnije nego ikada pre u istoriji. Živimo u doba kada svi koriste tehnologiju od malih nogu i u prilici smo da dokumentujemo sve što poželimo i podelimo to s celim svetom. Kao u naslovu filma, kamera i osoba, spojene u jednu reč, jednu stvar, jedno biće. Spajanje mašine i čoveka. Film Kirsten Johnson nas na neki način priprema za budućnost koja dolazi
i podsjeća da iza svakog sadržaja koji objavimo stoji trag koji govori o nama u istoj meri koliko i o drugima. Prava hronika života.